मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचने के लिए नंबर 1, मोबाइल को अपने बेड के करीब चार्जिंग पे ना लगाएं। सुबह उठने के लिए अलार्म मोबाइल फोन पे ना लगाएं, अलार्म क्लॉक अलग से खरीदिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, टन टन होता रहेगा, बार बार मोबाइल उठाने को दिल करेगा। वो एप्स जिनका नशा लगा हुआ है लेकिन कोई मुस्बत इस्तेमाल नहीं है, फौरन उनको डिलीट कर दीजिए। फोन उठाने से पहले तय कर लें कि मैंने कितनी देर फोन इस्तेमाल करना है, मसलन 15 मिनट। अब जैसे ही 15 मिनट हो जाए फौरन फोन रख दें। कभी कभार कहीं जा रहे हो ना, जानबूझ के फोन भूल जाएं, जितनी दूरी रहेगी उतना फायदा होगा। बहरहाल इमरजेंसीज एक्सीजेंसीज इसके अलावा ये देखिए कि आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी में कितना दाखिल हो गया। एक तहकीक के मुताबिक जो 2000 बच्चों पर की गई और वो बच्चे 12 साल से कम उम्र थे, ये पता चला कि 70% बच्चे दिन में 4 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और हर 3 में से 2 बच्चे 12 साल से कम उम्र वो रात को सोने से पहले 2 घंटे, यानी सोने से बिल्कुल पहले 2 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनमें से 12% बच्चे ऐसे हैं जो रात को सोते हुए उठते हैं अपना मोबाइल फोन चेक करने के लिए। तो बात हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हम मोबाइल फोन क्यों बच्चों को देते हैं। नंबर 1 वजह इसकी बोरियत है, बोर्डम। होता क्या है कि बच्चा जब बोर होता है वो फौरन कहता है जी मैं बोर हो रहा हूं, मेरी बोरियत दूर की जाए। अब बच्चे ने बोर होने के बाद ये डिमांड की और वालिदैन ने फौरन उसको उठा के मोबाइल पकड़ा दिया कि बोरियत दूर करने का यही एक तरीका है। पहले चूसनी होती थी, अब ये डिजिटल चूसनी आ गई, ले लो और चुप करके बैठो। यहां एक बात सामने आती है कि वालिदैन इस बात में अपने आप को कसूरवार समझते हैं कि बच्चे का जो बोर होना है इसके कसूरवार हम हैं। तो बच्चे ने जब कहा मैं बोर हो रहा हूं, अब कसूरवार तो मैं हूं, बतौर माँ बतौर बाप। मैं इस बोरियत को दूर करने के लिए फौरन इसको मोबाइल पकड़ा दो। अब यहां एक बात देखनी पड़ेगी कि बोरियत होती क्या है, व्हाट इज बोर्डम। ये कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स ए प्रीकर्सर टू क्रिएटिविटी एंड क्यूरोसिटी। आज के दौर में इंसान की सलाहियतों में अहम तरीन सलाहियत वो कुछ नया सोचना है, क्योंकि हमारी दुनिया के मसाइल वही पुराने हैं, हल हमें नए चाहिए। इसके लिए क्रिएटिविटी बड़ी जरूरी है कि बच्चों में कोई नई सोच का तरीका पैदा हो। और जब बच्चा बोर होता है उस वक्त उसमें ये क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है। ये वक्त है जब माँ बाप अपने बच्चों से सवालों जवाब करें, अपने बच्चों से पूछें कि बेटा बोर हो रहे हो, बताओ इस बोरियत को दूर करने का तरीका क्या है। मोबाइल फोन के अलावा तरीके उससे पूछें। बच्चों के इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी क्या है, ये माँ बाप को पता होना चाहिए। And this is the time to give them alternative। यहाँ पर बच्चों को कोई मुतबादिल दें। बच्चे कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई खेलते हैं, मूवमेंट करते हैं, मट्टी, चाइना मट्टी आती है दीगर मट्टी से, और फिर पेट्स, कोई जानवर उनके पास ऐसे हैं जिनके साथ उनका दिल लगता है। और यहाँ पर हॉबीज भी हैं, यानी मशगले, जैसे गार्डनिंग है। अब बच्चों को बताया जाए खड़े होके किस मौसम में कौन सा बीज हम बोएंगे, उस बीज की रिक्वायरमेंट क्या है, जमीन में बीज के साथ क्या मामला होता है तो वो बाहर आता है। ये बच्चे को समझाएंगे, बच्चे में क्यूरोसिटी बढ़ेगी, उसको बाहर लेकर जाएं और फितरत के ज्यादा करीब करें। इसी तरह ड्राइंग्स की जा सकती हैं, कलरिंग, ये बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त है और पूरी तहकीकात इस पे है कि कलरिंग जो है बच्चे के फोकस को, बच्चे की तवज्जो को और बच्चे के जहन को कैसे खोल देती है। और फिर आप YouTube के ऊपर ऐसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं जो बच्चों के लिए ना सिर्फ दिलचस्प होंगे बल्कि बच्चों को बहुत जबरदस्त आगाही भी फराहम करेंगे। और फिर टाइम, यानी कुछ पैटर्न बन जाते हैं कि उन खास औकात में बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पैटर्न हमें तोड़ना है। मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल, कॉलेज, एकेडमी से घर आते साथ ही मोबाइल पर बैठते हैं, सफर के दौरान बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल पकड़ रहे हैं, रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है और फिर खाने के बाद या खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता पक्का होता चला जाता है और बच्चे की आदत बन जाता है। इसी तरह बड़ों में भी देखें कि वो किस टाइम पर ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। इस पैटर्न को तोड़ें। अगर इस रूटीन को तोड़ने में आप कामयाब हो जाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि घर का माहौल ही एक्टिव बना दें। सारे के सारे बड़े चुस्त हैं जनाब, और वॉकिंग, जॉगिंग, चलना फिरना
اور ایک دوسرے سے انٹریکشن، اس کا ایک ماحول بنا ہوا گھر میں، تو پھر آ کے بندہ سوشل ہوتا ہے اور اسکرین ٹائم کو کم کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز وہ اوریگیمی ہے، یہ پیپر سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بچوں کے لیے اس پہ بڑی دلچسپی ہے، بلاکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اینڈ ناؤ دا سپورٹ، آپ کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، یعنی خود بھی موبائل چھوڑنا ہوگا۔ بچے جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہی موبائل کے ساتھ اتنے چپکے بیٹھے ہیں، تب وہ بھی موبائل یوز کرتے ہیں۔ آپ بچوں سے ان کے سکول کی روٹین کا پوچھیں، بچوں سے پوچھیں انہوں نے آج کیا کھایا، ان کے دوست کون ہیں، ان کا فیورٹ سبجیکٹ کیا ہے، ان کے فیورٹ ٹیچر کون سے ہیں، تو فیورٹ ٹیچر جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی فیورٹ ہے۔ جب آپ بچوں سے یہ گفتگو کریں گے تو کم از کم وہ بچہ نیچے سے آنکھیں اٹھائے گا، اسکرین سے آپ کے چہرے کی طرف تو دیکھے گا، اور موبائل سے دور ہونے کا اس کو ایک اور موقع ہاتھ آئے گا۔ گھر میں کچھ ای بین اور ای سٹاپ وقت رکھیں کہ اس خاص وقت میں کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا، اور اس ٹائم پہ وائی فائی بھی بند ہوگی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشلائز ہوں گے۔ اور یہاں بچوں کو اگر آپ پہاڑوں پر لے جاتے ہیں، فطرت کے قریب کرتے ہیں، اور وہاں جا کے بچوں سے کوسچننگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو زرافہ دکھایا اور پھر بچے سے پوچھا کہ اس کی گردن بہت لمبی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی گردن لمبی ہے، باقیوں کی چھوٹی ہے۔ جب آپ بچے سے کوسچن کرتے ہیں، بچہ اس کوسچن کا آنسر ڈھونڈتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ انکیوزیٹو ہوتا ہے، اس پہ کیوروسٹی بڑھتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ بچے کو منع کرتے ہیں کہ موبائل چھوڑ دو، ایمرجنسی نہ ڈالیں کہ فوراً چھوڑو، ابھی چھوڑو، نہیں، بلکہ اس کو ٹائم دے کہ ابھی 5 منٹ بعد آپ نے موبائل چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح وین آف بچہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر جب بچاؤ ممکن ہی نہیں ہے، اسکیپ یہ ممکن نہیں ہے، موبائل زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کی جدید نسل کو اگر بتایا جائے کہ ایک دور ایسا تھا جب موبائل نہیں تھا، وہ حیران ہوں گے۔ تو جب یہ ایک ضرورت بن چکی ہے تو اس کو فائدے میں استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، جیسے ہوم ورک کروانا ہے، یا اس کو پھل سبزیاں کھلانی ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، یا اس کو کوئی سپورٹس وغیرہ کھلانی ہے، تو ایسے وقت میں بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو 1 سٹار ملے گا، یہ کام کریں گے تو آپ کو 2 سٹار ملیں گے۔ اور اس سٹار کا مقصد کیا ہے کہ اس 1 سٹار پر آپ کو 10 منٹ موبائل فون دیا جائے گا، اور پھر جو موبائل آپ اس کو دیں وہ اس کو ریوارڈ سمجھے گا کہ مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ وہ موبائل فون پہ کیا دیکھ رہا ہے، کتنی دیر دیکھتا ہے، یہ آپ کی سپرویژن میں ہونا چاہیے، تاکہ بچہ موبائل فون کے اوپر بیٹھ کر کسی غلط جگہ نہ نکل جائے۔ بہرحال موبائل ایک اہم ترین ایجاد ہے، گھر ہو، کاروبار ہو، تعلیمی ادارہ ہو، آفس ہو، ہر جگہ آج موبائل نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک مشین ہے، آپ نے مشین کا غلام نہیں بننا بلکہ مشین کو اپنا غلام بنانا ہے۔